Ayon sa koro ng isang kanta na napamagatang sa langit ay wala ng kasalanan, wala ng kahirapan, lungkot ay papawiin, tayo ay babaguhin. Sa langit ay wala ng problema, kasayahan ang madarama, pati papuri at pagsamba sa ating Diyos Ama ang tanging ligaya. Naway ngayong gabi ang pagpuri at pagsamba natin sa Diyos Ama ang ating tanging ligaya. Binabati ko kayo ng maligayang gabi mga kapatid ko sa pananampalataya. Langit ay nagdiriwang sa paglaan mo kaibigan ng iyong oras upang panoorin ang ating online Bible study. Sabi nga sa English, sit back, relax, and be blessed. Ayon sa libro ng Mateo 5 verse 8, mapapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Muli, maligayang gabi sa inyong lahat. May I invite everyone to bow their heads as we pray. Our Father which art in heaven, we come to you with gladness in our hearts, opportunity to listen to your words and to worship you in spirit and in truth. As we begin worshiping your holy name, please cleanse our hearts and minds from sinful deed and action for us to be worthy of praising you. Be with the following individuals who will render and will be rendering their talents unto you, especially the speaker who will break the bread of life for us to have inspiration to continue serving until our last breath. Fill him, Lord, with a double portion of your Holy Spirit to give him the strength to share the message to the congregation. Thank you, Lord, for hearing and answering our prayers. We ask these things in the precious name of Jesus. Amen. There'll be no dark valley when Jesus comes. There'll be no dark valley when Jesus comes. There'll be no dark valley when Jesus comes to gather his loved ones home. To gather his loved ones home. To gather his loved ones home. There'll be no dark valley when Jesus comes to gather his loved ones home. There'll be no more sorrow when Jesus comes. There'll be no more sorrow when Jesus comes, but a glorious morrow when Jesus comes to gather his loved ones home. Together his loved ones home. Together his loved ones home. There'll be no dark valley when Jesus comes to gather his loved ones home. There'll be songs of greeting when Jesus comes. There'll be songs of greeting when Jesus comes, and a joyful meeting when Jesus comes to gather his loved ones home. Together his loved ones home. Together his loved ones home. There'll be no dark valley when Jesus comes to gather his loved ones home. Naimbag nga rabi ayaten nga gagayem ken kakabsat. Adda tayon iti maikadua nga paset iti panagadal iti daytoy nga tema tayo, Bridge of Hope. Ket i-encourage ko man dagiti ayaten nga kakabsat gagayem tayo ngagbuy-buya nga mabalin yung nga invite mo dagiti amamuyo tapno iti ka sa mabendisyon ang damet kadaytoy nga adal iti rinabi.
iti daytoy nga rabi iti topiko tayo ket napauluan Jesus is coming again. Ngem sakbay na iti amin, awisin kay man kakabsat, iti panagkararag tayo. Naayat ken manakabalin nga Dios, amami nga dakat sa dilangit, madaydayaw apo iti nagan mo. Sika iti gubuayan iti kinasirib ken iti panakam. Dawaten mi ken ka o Dios, nga sika apo iti mangipaawat kada kami daytoy kamadalen. Ket dagiti iti agbaling nga inspirasyon mi iti panagmatalik mi ken ka, ket mamammo da kapaya ang napudpudno o Dios. Dagiti dawaten mi iti nagan ko Jesus. Amen. Adda iti maysa nga istorya kakabsat. Adda iti maysa nga lalaki na yaw-awan iti kabakiran. Ket daytoy habang sarakin na iti dalan na nga rumuar, adda iti mangmangigan na nga arimpadek nga sumursurot ken kuana. Idi nga tumalyaw isu na iti likudan na makita na iti ngumirnger-nger nga leyon. Ket gapu dayjay danag na buting na kakabsat, nagtartaray isu na iti amin nga persona, iti pigsana kakabsat daya. Ket idi nga makagteng isu na iti yan ti rangkis, no? Makita na ijayan awanin iti mabalin na nga pagtarayanin unless isu na ket tumpuak iti dayjay. Ket addamet nakita na nga baging. So tinarami na sakbay nga umasidig dayjay tigre ken kuana. Ket timmapwak isu na ket kimpet isu na yan ti baging. Ket idi makita na dayjay tumalyaw isu na yan ti tigre, adadjay nga nakatakder dayjay tigre nga urel agkatkatay. Ket kayat na isu na nga kanen wenno alununen. Ket gapu dayjay nga danag na kayat na iti bumaba, idi kitain na yan ti pagbabaan na maysa nga kadandanuman. Ket yan ti kadandanuman at damot ijay iti agururay nga nakanganga nga buaya. Adda ijay kakabsat aya ti senaryo, ijay anti ngato adda iti tigre nga agururay nga mangan na mga lunun ken kuana. Damot ijay baba iti maysa nga dakkel nga buaya nga singa nga agururay ken kuana nga matnag. So tinaramid na kasanungatan apo iti aramidik ditoy adda ijay ang problema. Maktangan iso na, so inaramid na in baridbed na dayjay baging yan ti bagina. Ket habang nga agbitbitin iso na ijay agkarakararag iso na kakabsat ti buting na. Ket madamdama idi dayjay nga kabayag na kakabsat nga agururay nga pumanaw dayjay leon ken dayjay buaya imay metenen dayjay duwa nga bao. No, duwa nga utot nga isuna iti isumeten ti mangat-ngat-ngat dayjay anti baging nga pagkapitan na. So nadagdagan manen iti kibayo iti barukong na daytoy ta no mapugsad dayjay diretso isuna di baba ket kanen iti buaya. Tinaramid na ginunggong na dayjay, no? Inuwagwagsak na dayjay baging ngem saan nga pumanaw dayjay nga utot wenno bao. Sa tinaramid na inkidim na laingan ket urayan na no anyaman ti mapasamak ken kuana. Ket iti panagkidim na adda iti nagtinag nga maysa nga likido yan tingiwat na ket idi nga pinadas nga dinilpatan na nga siya ket naramanan na nasamit gayam. Ngem uray pay no nasamit dayjay nga maramramanan na idi nga kitain na iti babaken iti ngato addadjay latta nga agururay dagijay nga narungsot nga animal kakabsat. Daytoy nga lalaki agbuteng ken ipatay. When ayaten nga gagayem ken kakabsat. Mano kada kayo iti saan nga mabuteng ken ipatay. Daytoy nga lalaki, no? Itartarayan na iti tigre nga mga mangan ken kuana nga mangpatay ken kuana ket addam latta iti anya agururay ken kuana nga didigra iti baba kakabsat. Adin anyaman ti aramiden tayo, we cannot escape the reality. We all die. Na am amin tayo ket
matay. Uray pa'y kasano iti kasamit iti yofer kakabsat iti detoy nga panagbiag. Nakaslahani no, nasamit iti panagraman tayo. But afterwards kakabsat umay matlaeng ni patay. Uray no si sasalun at kakunay tata. Aglalo ka dagiti agtutubo. Kapsa na ta nasalun at da, agmotor da, madamdama umay latamot iti didigra kakabsat. Uray pay iti dagiti ubing, no? Dagiti ibaga tayo nga healthy nga ubing kakabsat yan, natatabada, wano anyaman, narigtada. Ngayon no umay iti sakit kakabsat aya. Kitilin na laing iti biyag. Actually iti patay awan iti pilpilyan na kakabsat. Nabaknang, nakurapay, no? Adaan ka man ti posisyon, nakaadal ka man, no? Ubing nataingan, awan iti pilpilyen ni patay. Aglalo itata kakabsat aya. Iti dito nga henerasyon tayo, no? Dito nga pagdadaanan iti lubong tayo. Agdama iti pandemya kakabsat aya, iti COVID-19. Dagiti tattao agbuting da daytoy kakabsat aya. Agbuting da taapay no dumting iti sakit nga COVID. Anya mapasamak iso na agmay santo yanti hospital. Ma-quarantine iso na hospital. Then di amo no uncertain kakabsat aya no agimbag wenno saan. No, dagiti deaths kakabsat itatta, no? Thousands na matenen itinat na tayo. And worldwide kakabsat kay dado tinat na tayo gapo iti COVID-19, no? So may sa kadagit daytoy nga kabutbuting iti tattao itatta kakabsat. Ket amok may sa kamet wenno may sa akmet mabuting met daytoy kakabsat aya mga makaptan iti COVID-19. Yung karkarara ko nasalun at tayo latako ma ayatan nga kakabsat. So, iti nasantuan nga surat kakabsat aya, kunain na dito yan ti Hebrews, no? Iti Hebrew chapter 2 verses 14 ken 15, mabasa kunain na, inasmuch then as the children have partaken of flesh and blood, he himself likewise shared in the same, that through death he might destroy him who had the power of death, that is, the devil, and release those who through fear of death were all their lifetime subject to bondage. Ana tikat na sawon daytoy nga teksto kakabsat ni Kristo imay naglasag tapno iti kasta isalakan na tayo manipod iti daytoy nga naka-infekan tayo with his death kakabsat iti patay. Kayat na niya po Dios nga tunggal maisa kada tayo iyaon na tayo na isalakan na tayo manipod iti panakaadipen iti diablo kakabsat aya. Nga dito nga diablo isot nang imula kakabsat iti basol no kada tayo dito lubong ayaten nga kakabsat. So umay man ni patay ngem agyaman tayo adda iti namnama tayo ni Kristo nga manubot ken mangisalakan tayo. Malagip ko iti maysa nga istorya kakabsat aya. May papan ken ni Jesus ken dagiti gagayem na adda iti gayem na gagayem na ni Mary, Martha, ken ni Lazarus, ije Betania. That every time nga malpas iti ministry, iti panagtrabaho ni Jesus, no, agagas, no, ken dagiti iwaragawag iti sasaon ni Apo Dios wenno iti pagarian iti langit, mapan isuna ije Bethany, ije balay dagiti gagayem na tapno iti kasa ije nga aginana. And you know, one time dahito nga gayem na no, ni Lazarus. Ni Lazarus ket nagkasakit. Ket dagiti kakabsat na, they were worried, kakabsat ya, worried da launay, ta kayat da isun ni Lazarus nga kabsat da agimbag. Ket ururayen da ni Jesus, ngem amuyo kakabsat ya. Ni Jesus nga idi nga agagasan na dagiti masakit, saan man lang isuna nga napanbimisita ken ni Lazarus during nga isuna ket agsaksakit. Masansan kada tayo mapadasan tayo DJ kakabsat aya. DJ inanamaan tayo nga mangsarungkar kada tayo intun tiyempo nga da tayo ket agsakit wenno agrigat ket DJ metlaeng nga tao saan nga umay kada tayo and what is our feelings no anya iti marikna tayo anya ti damdamin tayo agpulkok ti puso tayo
kakabsat. Ket daytoy nga agkabsat, dagitoy nga kakabsat ni Mary, Marta, ken ni Marta, idi nga jikabsat da ket natay anyan iti ladingit da. Taawan man lang iti Jesus nga imay kadakwada. To cut the long story short, kakabsataya, ni Lazarus ket natay ket nai punpun isuna. And after 4 days, no? After 4 days, imay ni Jesus ijay Bethany. Ket habang ni Jesus ket magmagna sinabat isuna ni Marta. Kalamuyo kakabsat, iti imbaga na daytoy apay itatakalaeng. Kuna na, apay itatakalaeng. John chapter 11 verses 21 and 22 kuna na, when Marta heard that Jesus was coming, nga idi nga ni Marta naamuan na nga ni Jesus ket umay ije Betania, napan na sinabat ni Jesus, no? She went out to meet him, but Mary stayed at home. Ni Maria nagtalina ed ijay balay. So kuna ni Marta ken ni Jesus, Lord, Apo kuna na, apay nga itatakalaeng, na? If you had been here, my brother would not have died. No kuma adda ka saan kuma nga natay ti kabsat ko. Makita yung kakabsat ay ti dadagsen ni Marta. No? But I know that even now God will give you whatever you ask. So ni Marta kakabsat ay nagtaliklata kaniya po Diyos. Uray no isunan ket anya madagdagsenan kakabsat. Kuna ni Jesus simungbat ken kuana, I am the resurrection and the life. Dayjay nga source iti biag imay kakabsat iti dayjay nga pagtaenganda. Now take note kakabsat. Ni Jesus intun tiyempo nga datayo ket masusuot umay matlaeng isuna. God's delay is not God's denial. Takunan na, I am the resurrection and the life. He who believes in me will live even though he dies, and whoever lives and believes in me will never die. Siya sino man amamati kanya, saan tupulos niya matay. So therefore ni Jesus, ni Marta, ken ni Maria, ken dagiti dadumapay nga kakadwada napanda ijay anti tanem kakabsat. And still Marta was confused no anya dayjay nga imbaga sinaon ni Apo Dios ken kuana. Ket nakita ni Apo Dios no, nakita ni Jesus dayjay nga pagdadaanan da nga agkabsat. That they were overwhelmed kadayjay nga kapadasan da kakabsat. And therefore Jesus wept. Na nagsangit ni Jesus. Ni Jesus kakabsat ay makipagladingit kada tayo kadagiti adu nga kapadasan tayo iti panagbiag. Umay man iti panagsakit, umay man iti suot kada tayo financial wenno physical man wenno anyaman relasyon man kakabsat ay ni Jesus ket makipagrikna iti tunggal maysa kada tayo. Now idi nga mapandan ijay tanem kakabsat ay ni Jesus nagtakder, ni Jesus who is the source of life. Nga kunay na, I am the resurrection and the life. At adjay nga nagtakder, and opposite to that, kakabsat, isu iti dayjay tanem nga itaneman ni Lazarus. Ijay, na iti bangir na, iti dayjay nga tanem, adda iti patay, ket ijay ruwar, kakabsat adda iti biyag. Ijay tanem, adda iti sikngit. Ngem ijay ruwar, adda iti lawag. Kakabsat no adda tayo kini Kristo. Adda iti biyag. Adda iti lawag kakabsat. Kaya niya tinaramid na ni Jesus, edayin bagana, kunana, ikatinyo dayta nga bato nga nakasara. Nakatakip yan ta tanem. Ikatinyo, kunana kakabsat. So inikat da dayjay bato ket ni Jesus wenno ni Marta kunana ken ni Jesus, Apo kunana,
upaten nga aldaw iti kabsat mi nga adda dita. Nabuyo ka na. No? Saan nga hanga nasaya atin ti angot na. Kuna nakakabsat ya. Why? Because 4 days nag-decay. Ag-decay kakabsat ya. Marunot iti bagi kakabsat ya. Inutin nga agrupsan iti bagi kakabsat. Ngayon, Jesus said, "Did I not tell you that if you believe, you would see the glory of God?" Kinunaken ka, numamati ka laeng, ayatin nga kakabsat. This is our bridge to eternal life. It is to believe on the source of life. Hantay nga pagduduwaan, ayatin nga kakabsat. Kaya't idi ni Jesus kakabsat ya, nagsaumanin isuna, nagkararag isuna, kaya't kinunana, "Father, I thank you that you heard me." Ayatin nga kakabsat, even in times of crisis, no umay, Jesus Christ, isuro na kada tayo, na agyaman tayo. That even though umay iti patay, kakabsat ya, we should praise the Lord. No? Well, kung na tayo siguro, Pastor, napaka-imposible mo data. Umay iti didigra, agyaman ka. No? Mapuuran ti balay mo, agyaman ka. Mamatayan ka, agyaman ka. No? Agsakit ka, iti cancer, diabetes, wino niya, hypertension, agyaman ka. Well, that is how God teaches us, kakabsataya. Suruan na tayong agyaman despite all those circumstances, because God wants us to develop full trust and faith in Him. Anyaman dagiti circumstances, iti panagbiag tayo. Narigat man, iti pagdaldalanan tayo. But God is teaching us to be grateful. Uray, kadagiti pagdandanasan tayo, narigat kakabsat. Idi nga ni Jesus nakapagyaman, iti Ama. Kunahin na, Lazarus, rumuwar ka. Uray no kasano iti aramidem kakabsataya, datayo. No ibaga tayo yan tinatay, bumangon ka. No? Uray no agpatnag ka, no? Ipukpukaw mo nga bumangon iti may nga tayo, haan nakapulos nga dinggen. Haan napulos nga mangigen dayjay kakabsataya. But when Jesus, the source of life, said, "Lazarus, come forth," anyan ta natitiling, no? Natitiling dagijay nga lapayag ni Lazarus, ket isu bimangon, ket anya rimuwar ijay tanem na. Mamuyo kakabsataya, nabendaan, no? Nabidbedan, no? Iti cloth, iti buo nga bagina. So kasano nga tayo? Siguro lagto isu na nga rimuwar kakabsataya. But God said, no, take away those cloth. Ikatin nyo, no, waswasan nyo, abay, because they jay nga nabalot iti cloth, no, iti patay kakabsat ket maysa nga sibibiyag. Narukatan isuna iti anya ken ipatay. Ayaten nga kakabsat, gagayem ken kakabsat. That is the good news. That if we have Jesus, no adda ni Apo Dios, no adda ni Jesus iti panagbiag tayo, adda iti namnama tayo. Because Jesus is the resurrection and the life. He has the power, kakabsataya. He has the keys of death. Adda kanya na iti susi ni patay. Ni Jesus, kakabsataya, natay, no? Natay isuna, naitanemet, but He was resurrected. He Himself is the source of life. The disciples then knew Jesus had the power over death. Amuda kakabsat nga dagiti disciples, He has the power, no, over death kakabsat. One of Jesus' disciples named John, na maysa kadagiti disipulo na ni John, isunakit saksi no kasano nga ni Jesus ket napagungar manipod iti natay. Nasaksyan namet no kasano nga pinagungar na
no, ni Lazarus. Nasaksyan na pa, dayjay panagungar iti maysa nga baro, no, nga anak iti maysa nga balo nga ipon nga taganain. No, nasaksyan na amin dayjay. Therefore, no, ni John, he is the first-hand witness of the power of Jesus Christ to resurrect those who are dead, kakabsat. Resurrect them into life. Iti Revelation chapter 1 verses 17 and 18, kunayin na. Do not be afraid, di kay agbuteng. Siak, iti umuna, ken iti maudi. I am the Alpha and the Omega. I am he who lives and was dead, and behold, I am alive forevermore. Adtoy ko na ni Jesus, siak, iti panagungar ken iti biyag. Siak ti umuna ken iti maudi. Siak ket dayjay natay ken nagungar ket ita agbibiyag ngagdanayon. And I have the keys of the grave and of death. Ada kanyak iti tulbek, iti tanem kuna ni Jesus kakabsat. Now, dati may isang istorya, no? This was happened in Thailand, kakabsadaya. Dati may isang pamilya, a father, a mother, and their daughter. They anak da nga balasitang was 6 years old. Kat agay ayam isuna, nitatang nakit may isang mekaniko. May isang mekaniko. Then, tartarimaanin na DJ taxi. Na tayo iso nga road ket taxi driver. Habang tartarimaanin na DJ taxi, at damot DJ anak na nga 6 years old, nga agay ayam. Kadwa na DJ dal na nga agay ayam. Kat, kuna na, yan ti balasitang na, kuna na, anak ko, dito'y kapailaeng, tamapang ko biit alain DJ tools nga nabatik ijay balay. At ito'y kapailaeng shop, kuna na. And then, napanen ni tatang na, nagmotor, napan ijay shop. Kat, ni DJ nga balasitang, no, DJ nga anak na, agay ayam, latta, ijay likod, nakalukat DJ compartment, batawag ijay, DJ kotse, nakalukat ijay. Kat kuna na, maturugin, kung kuna na ijay anti baby na, duwada nga napan ijay anti compartment iti kotse, kat inrikip na, no, accidentally, inrikip na, kat naglock DJ door, DJ anti compartment na. So, adada ijay nga duwa, kada ijay dal na. Haan pelaeng met nga everything was fine, pelaeng DJ sumagmamano nga minuto. But afterwards, agpanik DJ ubingin. Kuna na, tatang, luktan nyo, tahan namat din malukatan, DJ redownan kakabsat ya tana ilakmet tenen DJ anti compartment nan kakabsat. DJ tata ni inang na nangig na, no, nangig na DJ timek iti anak na nga DJ anti nga nakulong yanti likod iti kotse. Kat kuna na anak ko anapay kinkinom dita ha. Kuna na agpanik metenen DJ inang na ket padasin nga lukatan saan nga malukatan. Ket DJ nga susi DJ susi ti kotse ket adda DJ kinitatang na. Kakuna na aguray ka orayen tan ni tatang idta ka pelaeng hangkang nga agdandanag dita ka pelaeng ngem uray no kasano iti panang ayo ni inang na kadayjay anak na saan napulos nga maayayo mas lalo pa ikit di nga inpigsana iti sangit na kakabsat. Ken pagamamuam, no, after several minutes simmang peten ni tatang na ket anya tinarami na innala ni tatang na DJ susi ket linukatan na DJ compartment kakabsat. Ket anya remuar ijay, no, yan remuar DJ anak na manipod yan ti trunk iti kotse, remuar ket anya inarakop na kuna na tatang nabutingat magsipnget kuna na kakabsat. Well, ayaten nga kagayen kan kakabsat. Kasta
iti mapasamak met laeng kada tayo. Kani numapantay iti patay, it's total darkness. Awan ti maramidan tayo because we are powerless to it, kakabsadaya. Uray no daduma ka na panang comfort da, no, haan nga makaanay dayjay kakabsat. But not until our Lord Jesus comes. Ket dala-dala na dayjay nga susi, manipod kadagiti tanem. Ket susian na, luktan na tayo kakabsat. Death is frightening to all of us. Awan iti sao when words nga makaliwliwa, when maka-comfort kada tayo, no may daytoy kakabsat. But we have hope. The bridge of hope, which is Jesus Christ. He has the keys of death. Kat kaskunay na pa iti Revelation chapter 21 verse 4, God will wipe away every tear from their eyes. Punasin na amin dagiti luluwa kadagiti matada. Kat awanton ni patay, awanton maten ti sangsangit winusa sa ibek kakabsat. Tadagiti muna nga banbanag na palabas dan. Dayta iti kunaen iti nasantuan nga surat ayatan nga kakabsat. Ken kas kunay na pa iti 1 Corinthians chapter 15 verses 20, 22 hingga na ti 24. Now Christ is risen from the dead and has become the first fruits of those who have fallen asleep. For as in Adam all die, takas kinayadan kunana amin ket matay, even so in Christ ura pa ni Kristo amin katanya agbiag. Dayta tinamnama tayo. No adda tayo kini Kristo, no si tatalged tayo ken kuana, addan tayo iti biag. But each one of us, each one in his own order, Christ the first fruits, and afterwards those who are Christ at his coming, then comes the end. Jesus returned to heaven, napanso na jay langit. Ngem sabay nga mapanso na jay langit kakabsat aya. Idi nga na-resurrect isuna na on the day of resurrection, nagbiag isuna kakabsat aya, nakipagpagnapay ni Kristo kadagiti disipulos na for how many days? 40 days. Upat nga pulo nga aldaw nga nakipagpagna ni Jesus kadagiti disipulos na, teaching them, encouraging them to be faithful. Kas kunay na iti John chapter 14 verses 1 to 3. Let not your heart be troubled. San ko mangagpulkok dagiti puso yo, mamati kayo ti Dios, mamati kayo met kanyak. Ijay balay ni amak adda adu apagyanan, when ayaten nga gayan ken kakabsat. Daduma kada tayo agpulkok ti puso tayo. Kadagiti circumstances, kadagiti nadagsin kapadasan tayo iti panagbiag. Agpulkok dagiti puso tayo. Ngem kuna ni Apo Dios, saan ko mangagpulkok ti puso yo? Mamati kayo iti Dios, mamati kayo met kanyak kuna ni Jesus. Ijay balay ni amak adda adu apagyanan, tano ko tainak ket isaganaan kayo iti pagyanan iti dayta nga isagsagana na kakabsataya nga pagtaengan. Awanton sadyay iti agminatay. Awanton sadyay iti agsakit iti COVID-19. Awanton sadyay iti agsakit iti cancer. Awanton sadyay nga pagtaengan iti agsakit iti diabetes, hypertension, wenonyaman kakabsataya. Because kunana, I go to prepare a place for you. Inna ket isaganaan kayo iti pagyanan. Ket no inna ket isaganaan kayo iti pagyanan, umayak to manen. Wow! Dahito iti kasasamitan nga kari kakabsataya. As I read the Bible, may sa kadagiti na samit nga kari na kadatayo is found iti John chapter 14 verse 3 kunana, I will come again. Umayak to manen ket kunana, and receive you to myself, that where I am, there you may be also. Ket idi nga ni Kristo, dayjay iti panang patibker na kadagiti adalan na. Idi nga mapaninso na di langit, kunana iti Acts chapter 1 verses 9 to 11. Now when he had spoken these things, while they watched, he was taken up, and a cloud received him.
out of their sight, and while they looked steadfastly toward heaven as he went up, behold, two men stood by them in white apparel, who also said, Men of Galilee, why do you stand gazing up into heaven? Lalaking taga Galilea, apay nga kumikita kayo sa dilangit. Daytoy nga Jesus nga naitayab, no? Daytoy nga Jesus nga mamapan sa dilangit, ket umay tumatlaeng in the same manner as you saw him go into heaven. Umay matlaeng isuna kakabsat aya. So daytoy nga Jesus kakabsat umay tumanen. Dayta nga Jesus iso nagkari kakabsat aya. Dayto iti nasaya at iti Dios tayo. Ta saan na amo iti agulbod. Daytoy nga Dios nga may salakan tayo ayaten nga kakabsat. Ket napudno kadagiti sa una. Kas kunay na umayak to manin, Jesus is coming again. And so that is why the disciples, dagiti disciples na, they were so excited nga napan nang iwaragawag daytoy nga ebanghelyo. Ket daytoy tata nga ebanghelyo dumanon net kada tayo. Daytoy tinamnama tayo ayaten nga kakabsat. Ni Jesus umay tumanen. Umay iti mabiit kakabsat. Ket umay suna nga mangyeg iti gunguna wenno reward kadagiti tattao nga matalek kakabsat. Kadagiti isu amin nga agay-ayat ken kuana. Iti 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 kas kunena, for the Lord himself will descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel, and with the trumpet of God. Umay isuna nga niya buyugen iti ariwawa ti timik ti arkanghel ken ti trompeta ti Dios ket dagiti natay ken ni Kristo bumangon danto nga umuna. Isu nga nauray pay dagiti kapamilya tayo nga imunan kakabsat nga naginanan. Nabayagdaman nga naginanan kakabsat. Ngem addan to iti gundaway nga isuda ket bangunen to ni Apo Dios. No, take note. No isuda ket matalik idi nga isuda ket sibibiyag. Iti 1 Corinthians chapter 15 verses 52, 54 ken 57 kunen na. Ta iti trumpeta ti Dios, ta iti trumpeta agunin to ket dagiti natay agungar danto adi agrupsa. Ket mabaliwan tayto. No, mabaliwan tayto. Dayto ito nga bagi nga agrupsa, dayto bagi nga matay agkawesto iti saan nga ipapatay. Agkawisto ti saan nga grupsa. Ket datayo kunana, then shall be brought to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. Thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Mabalin tayo kakabsat iti agbalegi. Niya po Dios ipaay na kada tayo kakabsat iti panagbalegi nulaeng italek tayo, i-commit tayo, itibiyag tayo ken kuana. That we should build our relationship kaniya po Dios, because the second coming of Jesus is our hope. Ayaten nga kakabsat. Isu tinamnama tayo. Iti maikadwa nga panagparan niya po Dios. Saan nga napintas nga agbiag tayo iti agnanayon wenno ditoy lubong tayo latan kakabsat aya. Ta ditoy lubong nagadado iti rigat, nagadado dagiti problema nga umay kakabsat. Iti promise niya po Dios kada tayo nga anak na umay ket isalakan na tayo dalhin na tayo to iti langit nga isagsagana na itsadjay pagtaingan tayo sa dilangit. So God is promising us na to give us new bodies, one that do not get sick. Dahil iti promise na kada tayo. Ket itid na pa'y kada tayo kakabsat. Dahil namnama nga uray numatay tayo itata. Anyaman nga oras kakabsat. Because life is uncertain. Di tayo amo. Nasalun na tayo itata. When maturog tayo itata nga rabi. Ngem di tayo amo no into nubigat makaraeng tayo. Ngem no si tatalek tayo kakabsat. Adda iti namnama tayo. Ket itid nanto kada tayo iti kawis nga saan nga grupsa. Iti Isaiah chapter 35 verses 5, 6, and 10 kunena. Then the eyes of the blind shall be opened, and the ears of the deaf
shall be unstopped. Then the lame shall leap like a deer, and the tongue of the dumb sing. So amin to dagitoy uray pay dagiti umel kapsataya mabalbaliwan dan dagiti tuling no makangig danto dagiti bulag makakita danto, all will be changed kakabsataya. No ditoy lubong ag problema ka pay pa opera ag problema ka ti kwarta ngem nagmatalek ka kakabsat libre iti panag-transform to into umay ni ako Dios iti maikadua. Kunay na pa the ransom of the Lord shall return and come to Zion with singing, with everlasting joy on their heads. They shall obtain joy and gladness at danton kakabsat iti kinaragsak. And sorrow and sighing shall flee away. Awanton iti anyaman nga panagtangis kakabsataya. Wenno panagsinay liddaang nga mapasamak to wenno papadasan to dagiti anak na iti langit. Awanton dagita kakabsat tapinunas ton dagita niya po Dios. We shall be living in heaven, no, in the new earth, new heaven and new earth, no, throughout the ceaseless ages of eternity. Laglagi pen tayo kakabsataya. We have hope in the Lord. Kas kunay na I am the resurrection and the life. Ti mamati kanyak uray numatay agbiag tupay. Niya po Dios adaken kuana. Ni Jesus isuna iti tulbek. Adaken kuana iti tulbek. Iti tanim. Adaken kuana iti tulbek ni patay kakabsat. Ited na ipaay na kadatayo iti bihag ngagnanayan. Revelation chapter 21 verses 3 to 4 kunana, behold, the tabernacle of God is with men, and He will dwell with them. Ket isu na makipagnaid to kadakwada, and they shall be His people. God Himself will be with them and be their God. And God will wipe away every tear from their eyes. There shall be no more death, nor sorrow, nor crying, nor there shall be no more pain, for the former things have passed away. Idi napalpalabas nga taw-tawen, adu nga taw-tawen tinapalabas kakabsat ni Marco Polo. Kat maysa nga Italian explorer isuna. May isang Italian explorer nga mapan na i-explore iti China. Dagiti nga taw-tawen idi handa pay actually iti China ket naglawa ket handa pay nga na-explore iti buo nga China. Ket ni Marco Polo isuna iti nagboluntaryo nga ag-explore ijay China. Ket iti papan na sadyay kakabsataya nakita na iti pintas iti China. Nakadkadanon kadagiti na duma nga paset iti China. Ket idi nagsubli isuna jay Europe kakabsat na jay Italy. Nagreport isuna nagreport isuna kadagiti tattao sa jay. Ket dinamag dagiti tattao anya nang iti nakitam kunada. Nagpintas iti China kakabsat kunana. Gagayen nagpintas iti China. Ijay China adda ti nagdadakkel nga klase iti nut. No? Kadayjay nagsamit. No? Nagsamit dayjay nga nuts. Kunana. Ket didaan mo nga tituktukuyen na gayam ket dayjay coconut. No? Kunana pay adjay China nakakita ak iti nagdadakkel nga alutiit. Kunana. Nagdadakkel nga alutiit nakamamak damit gayam dagiti nga alutiit kunana. Ngem didaan mo nga tituktukuyen na gayam ketanya buaya kakabsat. Daytoy crocodile gayam ti bagbagana. Kadagijay tattao mamangmanghada kunana ay kas jay aya kunana. Tila addam gayam ti makikita ijay. No mabagtit mo gayam iti mapan sa jay kunana. Kunana pa ijay China nakita iti lupot nga saan pulos nga mauram. Ang klase iti lupot nga saan nga mauram. No? Kadagijay tao kunada dinaan mo nga iti tuktukoy na gayam ket asbestos kakabsataya. Dayjay. Well,
heaven is indescribable. Iti langit nga insagana niya po Diyos kada tayo kakabsat. It is beyond our imagination. Heaven is a special place for you. Iti langit kakabsat, ket na isagana at paiken ka. Kaya't niya po Diyos, nga itugot na kanto sadyay, lugar nga awanen sadyay iti patay. Lugar nga awanen sadyay iti sasaibek, wenno sangsangit, wenno sakit, ayatan niya kakabsat. Therefore, the second coming of Jesus is our hope iti dayta nga lugar. Itinamnama tayo kakabsat, iso dayjay panagparang niya po Dios. Adati maysa nga lalaki ubing kakabsat ayan, agtutubo nga managan iti malin. Ni malin ket agdaan iso na iti English class. English class. So dito ket napasamak iti Thailand. Ket habang DJ very faithful iso na nga attendar iti klase na kakabsat ayan. Ket may isang aldaw napansin DJ teacher nga absent ni malin. Absent iso na ti may isang aldaw napasarunwan 1 week nga nagatendar iti klase ni malin. Naalarma DJ teacher bumisita iso na iti pagtainganda. Adayjay iti nang welcome ken kuana nga inang na. Kunana, "Sir, welcome kayo diti balay. Amok nga iti sadyayo ni malin. Umayo kitain." Kunana. Idi nga ni dayjay nga teacher nakita na ni malin ket bumbumsog iti rupa na kakabsat. Lumlumtegen iti rupa na ke kunana ay adda iti sakit na daytoy nagmalfunction dayjay kidney na. So kasapulan iso na nga maitaray iti hospital nana kunana. So in nyapan dayjay hospital daytoy no ket habang adda dayjay hospital ikarkararag daytoy nga teacher nga umimbag isuna. Ken uray met dayjay inang na ikarkararag na met nga umimbag kuma. Ni malin saanen agkakapoy agkakapoy isuna saan metenan nga makabalikas pay. So nga day teacher kunana malin na mangignak kadi kunana. No mangignak pisilem daytoy imak kunana. So ni malin pinisil na adamot i-response na kakabsat aya nagrespond iso na pinisil na DJ ima na mamati ka kadi nga ijay tu langit no ni Apo Dios ni Jesus ket insagana na iti lugar nga agpaiken ka sadyay patiem dayta kunana with a soft squeeze narikna day teacher iti response ni malin. Tapnon mas maintindihan pay daytoy ni malin. DJ kayat nga i-drive DJ teacher na. Innala di teacher iti maysa nga libro kunana daytoy malin ket book of colors. Makitkitam daytoy kunana. Pimisil manen ni malin. Ket kunana daytoy daytoy makitkitam itatta nga color kunana. Daytoy nga color black. Simboluan na dagiti saksakit iti tattao. Dagiti pagdadaanan iti tattao, rigat iti tattao. Kaya nasawen daytoy black, it is because of sin napaadda daytoy gapu iti basol. Ngem ammom kadi adda pa iti sumaruno intern na no dayjay libro to the other page kunana intern na dayjay ket daytoy iti color red. Daytoy color red ket isimboluan namet iti dara ni Kristo. Nga isu iti mangugas uray pay kasano ti kinangisit dagiti basbasol tayo.
kinangisit dagiti kapadasan tayo, ugasan daytoy ni Kristo. So daytoy iti red, simboluan na, ti dara ni Kristo. And then turning again to the other page, nagpakita iti puraw, na white page. Kuna na malin daytoy iti puraw nga pahina daytoy nga libro. Isimboluan na daytoy nga niya po Dios pakawanin na anyaman dagiti basbasol tayo. Ipaay na, nasukatan na, itital na ken kapya, iti biyag tayo. Malin, bigbigim kadi daytoy. With a soft squeeze, yan tigis ima, iti teacher na, ayatin nga kapsa. Kat saan nga nagbayag, ni Malin, kat inpulang na, iti biyag na, kini Kristo. Natay kakabsataya. Niinang na permi iti sangsangit na. Dagijay agdungdungaw kunada kakabsataya. We shall never meet again. We shall never meet again. Dagijay ti paulit-ulit nga ibagbagada kakabsat. Ngayon dagijay teacher, na dagijay teacher kuna silently praying that addaan kuma iti gundaway nga ma-share na mo't dayjay kadagijay tattao na agdungdungaw. That death is never an end but just a comma. Death is just daytoy kat may nga temporaryo laeng kakabsat saan nga daytoy iti agnanayon nga pagpatinggan iti tao. Niya po Dios inkarina kada tayo nga umay to isuna iti maikadua ket dagiti natay ipao nga ubing nga pamilya kapsa na mabalin nanto ipaubba kadagiti anak kadagiti naganak na manen. So there will be a great grand reunion in heaven kakabsat. So the second coming of Jesus is our hope iti daytoy nga panagbiag tayo. Iti 2 Corinthians chapter 1 verses 3 to 4 kuna na blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and God of all comfort, who comforts us all us in all our tribulation, that we may be able to comfort those who are in any trouble with the comfort with which we ourselves are comforted by God. Na mabalin tayo nga niya dagijay nga karkari niya po Dios ito mabalin nga pang-comfort tayo kadagiti addaan iti pagdadaanan nga dadagsen wenno suot iti panagbiag. Siguro kakabsat ayan, iti dayto nga gundaway addaan ka iti dadagsen. Addaan ka iti problema, worries iti panagbiag mo. O kaya napadasam iti nagpasina, no? Namatayan kadagiti kapamilyan. Ngem adda iti namnama kakabsat. Kapetpetan tayo. Tinglan tayo daytoy kakabsat ayan. Nga karin niya po Dios kada tayo. That Jesus will come. Umay tumanen kakabsat. Ket isalakan na tayo. Kas na adal tayo idirabi nga adda tayon kakabsat iti maududi nga tawtawon wenno maududi nga tiyempo iti daytoy nga lubong kakabsat. Adda tayon ti babaen iti saka iti dayjay imahe kakabsat nga tagtagaini. Ket iti sumarno isu ti panakaipasdek iti pagarian niya po Dios. Ayaten nga kakabsat asidigen no umay niya po Dios. Ket dayta into no umay isu na kararagsakan to kumadayta kakabsat aya nga experience sayo taawaten tayo to iti balangat iti biyag nga nayon. Kunana iti John chapter 3:16 takas talaunay iti panagayat ti Dios ti lubong. No sukatan dayjay word nga iti lubong babay iti nagan mo. Mabalin nga takas talaunay iti panagayat ti lubong kini Jupiter. Takas talaunay iti panagayat ti Dios kini Juan, no? Kini Pedro, no? Mabalin nga sukatan dayjay word nga world, no? Kunana for God so loved the world, takas talaunay iti panagayat ti Dios. Yanagan mo. Ay atin nakalaunay niya. Inted na
iti bugbog tong anak na agpaay ken ka. Agpaay kanya, agpaay kada tayo. Tapnon siya, sino man amamati ken kuana, saan amapukaw no dikat adabiyag na nga ag na nayon. When ayaten nga kakabsat, adda tibiyag tayo. Adda tibiyag ken ni Kristo. He is the source of life. He is the key of death. No, keys of death kakabsat ya adda ken kuana iti susi iti dayta. The second coming of Jesus is our main hope. Iti daytoy nga rabii kakabsat. No daytoy iti tarigagay tayo ita. Petpetan tayo daytoy nga karina. Niya po Dios nganin umay agmatmatalik tayo. Awisen ka kabsat ko iti tayo panagkarawan. Manakabalin nga Dios amami nga dakat sa dilan. Agyaman kami ken ka. Iti daytoy apo nga adal. Iti daytoy apo nga rabii. O Diyos, iti panagbiag mi dito'y lubong. Umay man iti adu nga suot ken panlubo. Umay, o Diyos, iti papatay. Umay, dagiti na dumaduma ako nga panakadidigra kada kami. Nga magyaman kami kasing karing, o Diyos. No umay ka, iti maikadwa nga daras. Kat dawaten mi, nga indun umay ka, o Diyos, lagipen na kami. Kat isalakan na kami ito. Tenglem ka di, o Diyos, iti pamati mi ken ka. Hamu ipalubos nga da kami, ket agbasol, o Dios, no ket di tulungan na kami iti panagmatalik ni ka. O Apo, bendisyonan dagiti anak mo nga dumdumngeg iti daytoy Apo na programa iti panakaiwaragawag iti ebanghelyo. Bendisyonam Apo iti tunggal maysa kada kami, kada kwada, o Dios. Bendisyonam iti salun adda nga sangapamunyaan. Repeten na kami narod, o Dios, iti nindak na ngayon. Isalakan na kami inton umay kat may kadula. Amin apo dagitoy dawaten ni itinagan ni Apo Jesus. Amen. Some men try so hard to prove that God's not really real, while others say they know for sure His love you cannot feel. But I know it's real within my soul, for one day He ends and made me whole, and Jesus is still the answer for the longing deep in your soul. Jesus is still the answer, and though time and ages roll, Jesus is still the answer, is the answer for your soul. And though some may say He doesn't fit with their philosophy, I know Jesus is still the answer. He's always been and always will be. Some men pretend that things of this world have brought them peace of mind, but with the dawn of each new day, new thrills they try to find. But until they meet the Prince of Peace, then they hope to find relief. And Jesus is still the answer for a world that's seeking for peace. Jesus is still the answer, and though time and ages roll, Jesus is
Jesus,